Ok, señores, bienvenidos un día más a un nuevo video. Bienvenidos al capítulo, creo que 4 de Starfield. Siguiendo un poco con las misiones principales que tenemos por hacer. Tenemos que venir a esta estación espacial. Uf, que casi me mató. Y tenemos que hablar con Vladimir, que es este señor todo guapo que está a cargo de esta estación. Y nos va a dar, si no recuerdo mal, nos va a dar pistas de dónde están los próximos objetos, estos raros que estamos buscando para armar un rompecabezas espacial y demás. Nos va a dar pistas de dónde están esos objetos y cómo llegar hasta ellos, básicamente. Así que vamos a ver qué me dice este guapo hombre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? I found an interesting pattern. The grav anomaly generated by one of those artifacts, it matches one on another planet, a bigger one. Ok, entonces, dime dónde están. All right, let me transfer over the data. But I need you wearing caution's boots for this one. No telling what this thing is or why it's so large. Perfecto, amigo. Going to send you the mark close as I can, but I'm having trouble pinpointing the source. You'll need to explore the area on foot. Ok, eso no es preciso. Tenemos que buscar el lugar donde están los objetos. What you'll find. Keep your eyes open. Perfecto. And from there, maybe you catch a smile and uncover the source of it all. Ok, so me pasó los datos, ¿cierto? A ver dónde están. Eso tiene que estar a tomar por culo. Aquí. Esto es nuevo, ¿eh? Porción 3. Saltar. A ver qué tal. ¿Saben qué estaría súper guapo en este juego? Que te dejaran al menos acercarte un poco, aunque sea a una estrella, para ver cómo lo hicieron, ¿sabes? Eso tiene que ser increíble. Son masivas. Aquí hay fauna y flora, para variar. Okay. Ahora el escáner de mano. Tiene las instrucciones del escáner. Ok, por aquí supongo. Veo unas cositas en el escáner, así que entiendo que es por aquí. Déjame pillar. No puedo pillar armas. No, atrás. Psst, que te veo, ¿eh? Ostras. Atrás. Hay un montón, loco. Ahí se ve algo. Pero no me voy a pelear porque sé que si disparo me van a venir todos a la vez. De hecho, hay uno siguiéndome ahora. Uy. Lugar alto. Pero que no quiero pelear, déjame en paz, coño. ¿Qué es aquí? Pero hay alguna manera de entrar. Tal vez para arriba. A ver.
¿Qué coño es esto, loco? Hola. ¿Todo bien? Me marca abajo, pero ¿cómo coño entro? Nice. What is this place? Yo no me estoy moviendo, se mueve solo. Well, this keeps getting weirder. I get the feeling that this room is watching us. Tengo que pillar todas estas cosas que alumbran aquí, ¿verdad? Creo. Sí, eso mismo. Oh. ¿Nada más? Oh, aquí hay otra. Y otra. ¿Cuántas son? Cada vez que destruyo una, como que se vuelve más rápido esto, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué hago? ¿Me meto de una? ¡Uy! ¿Qué fumada es esta, loco? Hola. ¿Morí? Tengo un poder. ¿Cómo que un poder? Habilidades. Esa es la zona de arriba para acceder tus poderes. ¿Qué zona de arriba? Oh, poderes. Campo antigravitacional. What? If I hadn't seen that with my own two eyes, I wouldn't believe it. Hell, I still don't. Ah. Sam, corre. Vámonos, apúrate. Ostras, tengo poderes. Bueno, un poder. Está guapo, ¿eh? A ver. No me queda. Tengo que esperar a que se recargue. Entiendo que no será para pelear, será más como para hacer algunas quests y eso. ¡Ajá! ¿Y aquí puedo flotar? No. Bueno, para algo será. Vámonos. A ver. Señores,
Soy un superhéroe. Vámonos. ¿Para dónde vamos? Alpha Centauri. ¿A dónde? A la logia, creo, ¿no? Sí. Vamos a contarle a mis amigos. Señores, tengo el superpoder de superpelarme la verga. ¿Cómo estamos? Grix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tale. Está como un templo. An entire building generating a signature just like the artifact. Así es, amigo. Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? A ver. No tienen nuevos artefactos. No tengo ninguno, amigo. Come on. Let's see what that place did to you. Show the words another time, then. ¡Ostras! Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. Así es. I feel like the whole universe has been upended. The implications of this... You feel it too, right? Can we La find verdad que no. Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Vamos a hacerlo, coño. Investigaré lo otro que has encontrado. I think it's just fortune's left that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. ¿Sabe qué me parece increíble, amigo Vladimir? La poca resolución que tiene esa lámpara de atrás. Parece que está hecha con paint, no jodas. Madre mía. Espectacular. Vámonos, señores. Otro viajecito por increíbles menús. A ver, ¿dónde coño está la otra? Ostras, está todo por culo, ¿eh? Dale, con toda. A ver, aterrizar. No voy a dejar de decir que me parece increíble que esta gente no hayan puesto un aterrizaje natural en vivo, que han puesto esta mierda de aterrizaje en este juego. Me parece un insulto a la inteligencia humana. Permiso, permiso, permiso. Quita, coño. Hola. ¡Ostras! Pues pensé que eran amigos.
¿Ese que eran amiguitos? Sam, saca una escopeta, imbécil. Va a los puños, este hombre es increíble. Dale, dale con todo. Este hombre es increíble, ¿eh? No tengo balas de nada, como siempre. Déjame probar esto. Increíble. ¿Los mato del aburrimiento o qué? Ya, tranquilo. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Algo para robarle por aquí o no? Creo que no. Hablemos. You were awesome! Did you see yourself? Those Seoka Syndicate freaks had no chance! Yannick came through! That asshole rescued his boy! Tell him I won't forget, we are tight! Wait, what? Off-world? Just pack up and go? No, that can't be right! I mean, Yannick screwed without me! We had big plans! Big! Tell you what. Screw Yannick! I hope the Syndicate string him up and execute the bastard! And screw you too! Yeah! You expect me to just... I mean, after what you did to all the... All right! Sheesh. I'm leaving. Tell Yannick I'll miss him. Or maybe not. Venga, pero vete. Joder, puta. A ver. Esto es súper secundario, pero ya que estoy aquí lo voy a hacer. Por aquí. Hola, muchachote. Ya se va. You deal with Felix yet? I'm sure it was a great pleasure. Ya te puedes despreocupar. Get results, like me. So, now, new business plan. Where I am the boss and you're my capable and well-rewarded underling, yeah? Yannick's... What we need is Aurora. And there's only one place to get that. Xenofresh Fisheries. Nasher worked there and had a secret contact. Even secret from me, his good friend, who supplied the Aurora. So, it is time for you to become a productive member of society and get a job at Xenofresh. And here are some superb and very legitimate credentials. So Que me ha dado una identidad falsa, básicamente. You know how to make amp, yes? Simple recipe. They expect applicants to know basic chemistry. Use the research station over there and analyze these. So you need to put... Neshar's contact should be looking for someone like you. So find them. Then... Ok, un momento. Algo estricto está rematando las operaciones de Vectera, pero no hay noticias de Barrett. Tengo que ir allí y descubrir qué ha pasado.
Que puedo hacer esta principal antes de nada, ¿eh? Pero déjame subirme los poderes rápidamente. Y a ver dónde está la misión. Venga, es en el mismo sistema solar. Vamos, pues. Another perfect landing. 10 out of 10. Traje espacial y casco, que no veo, coño. A ver. Bien. Perfecto. ¿Qué es por aquí? Creo que es esto de aquí, ¿verdad? Esta estructura. Sí, definitivamente. ¿Cómo debe molar poder saltar tanto, eh? Ok, aquí estamos. Ábrete, Sésamo. ¿Es lo mismo o qué? Diría que sí. Idéntico. Ah, ya estaría. Me meto. Puta, me pasé. Ahora. O sea, ¿se imaginan que el final sea que tenga tantos poderes que sea literalmente Dios? Estaría épico. Pofa, hermano. Menudo viaje.
Poder del más allá. ¿Cómo? ¿Y eso qué hace? ¿Qué hace eso? Emite una fuerza gravitacional lo bastante potente como para propulsar casi cualquier cosa o persona. Wow. Bueno, vámonos. Ya tengo más poderes. Let's go. Es todo lo que quiero. Como que el artefacto afecta a diferentes lugares del planeta. Porque, por ejemplo, eso de ahí está como en gravedad cero, ¿sabes? Por alguna razón. Quiero ir a ver qué es. Extraño. Arriba tiene que haber algo, ¿no? Joder. ¿Hay alguna manera de llegar hasta allá arriba? ¡No! Hijo de puta. Bien, 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 bien. Carajo, sube. Eso es. Voy a ir así que me confundo menos. Ajá. Bien. No, espérate, tengo que subir a las rocas, creo, ¿eh? Quita, coño, ¿por qué estás atrás de mí, pedazo de mierda? ¿Puedo subir aquí? Bien. Ahora hasta allá llego sin problemas, ¿eh? Ok, señores, no hay absolutamente nada. Me parece increíble. Espectacular. Bueno, gracias por nada. Vámonos. Pues yo no tengo ni que ir a la nave. A ver. ¿Dónde está esta misión? Aquí. Piazzi. Es un sistema solar italiano. Aquí.
¿Cómo que no puedo? ¿Qué me cuentas, loco? Ahora sí. Vaya planeta de mierda, ¿eh? Pa' afuera. All its many-colored glory. Mira, hombre, es que ni necesito el... ¡Ostras! ¡Qué bicho más raro! ¿Esto qué es? No sé nada. No, atrás, maldito. Corre, corre, Sam. Corre por tu vida. Sam, corre. Corre, Sam. Corre por tu maldita existencia. Bueno, que se joda, Sam. Sam, sacrifícate por el equipo, por favor. Eres un grande. ¿Dónde está Sam? Se lo tiene que haber comido seguro. Míralo cómo viene. viene matándose, literalmente. Pobrecillo. Míralo. Dale, Sam. Pero corre, idiota. Que me lo matan. Sam es idiota, tío. Mira esto, pobrecillo. Se queda parado viéndolo, ¿sabes? Está aplicando la táctica del oso. Si no te mueves, no te ataca. ¿Ves? Se fue. Increíble. Ah, no. ¡Mira! ¡Corre! Madre mía. Peleando con los puños, ¿eh? Vamos a ayudarlo, venga. Vamos a ayudar al pobre hombre. ¡Atrás! Engendros del abismo. Joder, cómo aguantan, ¿eh? Bien, muertos. Bien hecho, Sam. Los has matado con tus puños. Igual no puede hacer nada porque no tiene armas. Tengo que darle con un arma, creo. A ver. ¿Qué te doy, Sam? Mira, te voy a dar una de estas. Para que lo hagas morder el polvo. Te voy a dar una pistola. Te voy a dar una de estas. Ya, Sam, más nada. Te jodes. Venga, vámonos. Así se puede defender al menos. Pobre hombre. ¡Ostras, qué planeta!, ¿no? ¡Dios! Está guapo. Quiero verlo de cerca cuando terminemos esta misión. ¡Ah! Creo que entré por donde no era. No.
No era por aquí. Carajo. ¿Puedo ir por aquí? Es por aquí. Ok, amigo. Ábrete, sésamo. Va a ser lo mismo seguro. Exactamente lo mismo. Ok. Mierda. Esto no me mata, ¿no? No. Carajo, sube, imbécil. Venga, ya está. Ahí te voy, Dios. Pumba. ¡Oh! Espectacular. ¿Y ahora qué? A ver. Quiero venir aquí, la verdad. Este es el planeta rojo que vimos. ¿O es este? Ah, no, es este, coño, claro, que es el principal. Pues quiero venir aquí, la verdad. Quiero verlo. Está guapo, ¿eh? Qué pena no poder acercarse, tío. El culmen de la exploración espacial, el juego que te permitirá rebasar los límites del entendimiento humano. No te puedes ni acercar a los planetas, ¿sabes? Como... Hermano, ¿a dónde vas? A ver. Momento. ¿Qué hice? No sé qué tecla apreté. Perdón, Ve la cámara acorazada de Galbank. A ver. Menús, 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 más menús, más menús, más menús.
boss. You haven't asked me to do that in a long time. All right, you're good. Welcome to Aquila City. A ver, aterrizamos. Otro menú. Let's go. Boom. Juego del año. You just try and stop me. Hello, baby. Everything good? Sí. ¿Voy a hacer un robo? No te lo puedo creer. ¿Voy a robarle a estas personas ahora mismo o cómo va esto? Esta gente me deja entrar a su cámara. Así como así, a pillar todo este crédito hermoso. ¿En serio? Okay, now remember, Solomon was from an earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. Sam. Oh, no. Jacob. Of course that old mule saw this coming. ¿Qué vamos a hacer? There we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. Cuéntame quién es Jacob, Sam, por favor, te lo pido. Vamos a ir a la finca. Aún así lo voy a descubrir. Yeah, well, I don't gotta say it. Si no confías en mí, no podemos trabajar juntos. Conmigo puedes hablar, Sam. Venga, está claro que I know. All right. Por favor, Sam. He's my dad, okay? Oh, por favor. No te lo creo. He probably figured Es su out papi. maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? Gracias, Sam, por sincerarte. Sorry I'm such a pain. Eres muy gay. No forgiveness between me and my old man. It's co-tradition. All right. Shall we? Venga, vámonos a uno de los increíbles menús de otro menú. Ah, no, no tenemos que hacer nada de eso. Ok, perdón. Vámonos, Sam. Arriba. Habrá más créditos por aquí para robar, ¿verdad? ¡Ostras, chaval! Wait, you know that's not ours. No me importa, Sam, cae de la puta boca. Marrano, vámonos. Entiendo que estará aquí dentro, ¿no? No creo. Está muy lejos. 90 metros. Ranger. Es más para acá. Outside the wall. Aquí es. Hola, Jacob. Well, well. Esto es un poco incómodo, ¿eh? Sam Coe finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? And what's that? You come to your senses? Esto es un poco incómodo, ¿eh? I ain't asking again.
You ain't asked once. ¿Te van a pelear? I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Me parecía cuando íbamos a casa del amigo y se ponía a pelear con su mamá o con su papá. Y nosotros estábamos aquí tipo súper tranquilitos. You're not getting those maps. Full stop. Nothing's more important than family. Nothing. Sam had stuck around, he'd know that. You wouldn't be here. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. Venga, Private. hablemos en privado. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. You need something? ¿Qué pasa, Sam? All right, let's talk options. Okay, that's not bad. Just give me a minute to brace myself, okay? Round 2 with the old mule can be even worse than round 1. Next time you talk to Jacob, tell him I want a word with him. That'll be our cue. You slip away and I'll keep him busy. Venga. What is it this time, Constellation? También quiero hablar contigo de algo. Yeah, that's right. I'm not leaving until I get what I came for. Adiós. Ah, tengo que abrirlo, joder. Momento. Esto es complicado. Uno. Perfecto. Venga. Para adentro, Master. ¡Ostras! ¿600 qué? No vean, ¿no? Perdón, señor, pero ojito lo que tiene usted aquí en sus manos. Ahora cojo los mapas, un momento. ¡Uf! Señor. Vámonos. Le robó un poquito más de lo necesario, pero bueno. All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh boy. That's a problem. ¿Qué pasa, Sam? Well, you ain't wrong. But let's take a look at what we're up against. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Hey, if they're willing to trade, all the better. But the Shawgang is shoot first kind of outfit. All right, time's wasted. Vámonos. Shaw and her gang are stronger. Later. Quiero salir aquí un momento a ver si puedo vender lo que le acabo de pedir prestado a este señor. Si hay algún comerciante por aquí o algo. Welcome to just hang out if you want. The hitching post aims to be the best. What do you have? ¿Te puedo vender yo? ¡Ostras! Sí, pero solamente licores y mierda. No, esto no me sirve, tío.
Gravity is a harsh mistress. And here, even more so. Este señor vendía, le podía vender cosas, creo. All kinds in here. Feel free to look around. Vender. Yes. A ver. Este señor es un estafador, loco. Te voy a vender esto porque me da negocio, la verdad. Hijo de puta. What do you think you're doing? Adiós. Freestore security! Stop running! Stop running! No. Stop! In the name of the law! Freestore security! Stop right now! No quiero. Corre, Sam. Okay, let's all... A ver, voy a correr a otro planeta. A ver. Alpha Centauri, ¿dónde coño estás? Aquí. No, no puedo hacer un viaje rápido mientras me persiguen. Oh. You're under arrest. No sudden moves. Voy a apagar. Smart move. Hijos de puta, tío. Hijos de su puta madre. Yo solamente quería robarme unos jarrones para mi casa, tío, de verdad. ¡Ostras! ¿De aquí fiesta o qué? Sam, ven acá. Te voy a dar unas cosas, ¿eh? A ver qué le puedo dar a este hombre. Todo lo que le robé a su padre se lo voy a dar. Toma. No, esto no. Devuélvemelo. Sam. Tan malo. Devuélveme esto. ¿Cómo voy de más ahora? Mejor. El problema es que solamente me quedan 2 balas. Bueno, una bala para ser preciso. No. ¿Cómo coño no escucharon eso? Momento, amigo.
Tiene buen alcance el rayo, ¿eh? Well, they don't need it. Esta unidad nos ha hecho un buen servicio, pero ha llegado el momento de admitir que sin unas cuantas piezas nuevas las reparaciones no durarán. Si queremos que siga funcionando más de un par de días, va a necesitar una nueva boquilla deformable, al menos un medidor de reacción funcional y refrigerante isotópico para que no se sobrecaliente el sistema. No es mucho pedir por todos nosotros y por esta fila unidad. Por favor, encuentra esas piezas. Ok. Ostras, ¿estamos rodeados? Sam, haz algo. ¿Dónde vas, Perry? Ostras, no tengo curaciones, Problema. Ya voy, Sam. Espérame, que estaba looteando. Hay un montón de luz aquí, Coño, me queda uno. ¿A dónde vas, loco? ¿Estás bobo o qué?
Necesito curaciones, ¿eh? There you are. You're all ready. Get down here. We'll pay for that. No menos. El otro es una bala, ¿eh? Pues sí, precisamente. Smugglers use caves like this everywhere. Sometimes you get ¡Ah! Sam, ven acá. Hablemos. Shaw gang's full of thugs. Share the wealth, Te right? voy a dar cositas. No, esto no. I'll carry anything. Hey, if you find a new pistol. Bye. Creo que esta mochila realmente está mejor que la que tengo, ¿eh? Que sigamos. ¿Por dónde coño es? ¿Por aquí no? Perfecto. Aquí está la pieza del rompecabezas. Ok, la misma visión por 25ª vez. Let's go. Ya estamos, ¿eh? Vámonos, vámonos. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Ah, no puedo salir y copiar rápido. No importa. Por aquí era, ¿no? Sí. Get ourselves a nice cozy campfire and you can have a good time in a cave. Ok. Hola. I think that's far enough. Hate to put a hole in the head of Akila's own prodigal son. At least not before we've had a word. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave. Probably whatever's been keeping the Ashta away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits.
One or the other, really. Podemos llegar a un acuerdo sin violencia. Oh, really? Let's hear it. Nadie tiene por qué salir herido y hablamos toda tu tripulación una vez. Si no planteáis cara, perderéis. Nada, me alegra. The only one gonna get hurt here is you. Bueno. Tough talk. But you've backed it up so far. Me da una oportunidad. Es un descubrimiento científico. Te aseguro de que... ¿Me arriesgo a algo tan básico? Sí. Huh. The Shaw Gang's name in print outside a wanted poster does sound nice. Fine. Get the hell out of here before I change my mind. Venga, muchas gracias, I'll see amiga. you again. You're dead. You. This is your fault. You better lend us a hand. ¿Cómo? ¿Cómo que mi culpa? Pero soy imbécil. Venga, que os ayudo. ¡Ostras! No me queda curaciones. Me queda una. Creo. O esta es la nave. Es la nave, ok. ¿Qué tengo que hacer con esta mujer? ¿Hablar con ella? ¿Con Natalie Shawn? Hola. I guess get out of here before I change my mind. ¿Cómo que me voy? ¿Quién salió un punto para hablar contigo, coño? La parada es que tengo que ir para ni hacer el viaje. Momento. Voy a intentar salvar a Barrett súper rápido. Que esa misión tendría que haberla hecho hace mucho tiempo, no la he hecho. Vectera. Justo aquí. Venga. We're in one piece. I'll call that a win. Let's get back to the lodge. Looks like they're packing up their toys and going home. No fun. Well, you're back. Lynn. Don't you Lynn me. I thought things had already gone sideways, but no, that was just the beginning. ¿Qué pasó, Lynn? Pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert, Troy, some of the new Dusties, they didn't make it. Oh, no. Well, how could you have? You weren't here. Anyway, I was pinned down behind some crates with Barrett. Bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his. Like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lynn. I got you." Increíble. Suicide. Nah. The guy's seriously tougher than he looks. Next thing I know, 2 of the pirates are dead, and he's got the third one in a headlock.
drags him out into the open at gunpoint and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's third law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hela. ¿Me tronaron Heller? Cuéntame qué pasó. I didn't overhear everything, but after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up, and both of them ended up getting taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. Tengo que encontrar a Barry y Heller. They could have grav jumped anywhere. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. Ok, pues vete. Yo voy a salvar a mi amigo. A ver. Importa que te robe, ¿verdad? Ya que estamos. A ver. Uno aquí. No, uno aquí. No, me equivoqué. Para hacerme el brizas. Ahora sí. You did it. Una papa. No jodas. La papa. La papa. Pero por algún lado tienen que haber, ¿eh? You wanna try fixing that? De una batería. Don't see what good it will do since they're already gone, but fine. Here. You need any more? Feel free to scavenge around. Ok, creo que es suficiente, solamente necesito 2. ¡Quita coño! Ya estaría. A ver. Comisión de emergencia. Would you be quiet? Trying to make out the grav jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never.
What good is sending a transmission down there? You gotta tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome face. We're doomed. Capital D, doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission. Rescue us. Repeat. Rescue us. Qué increíble el bar, es un fuckboy. Can't believe we got into this mess. Registros entrantes. Trying to make out the grav jump calculations before we're out of Nave de constelación aproximándose, alerta nave no identificada, piratas aproximándose. Nave no identificada aproximándose, nave de constelación aproximándose. Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gotta tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up. Right with this handsome face. We're doomed. Capital D, doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching... So, you actually get that computer working again? Yep. What? Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand... Okay. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Venga. Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. ¿Dónde está el lugar que tenemos que ir? O sea, ¿dónde está Barret? Altair. Vamos para allá, ¿no? This is Research Outpost U-309 to any and all three star... Enorme la estrella, no jodas. Es lo que te digo, ojalá pudiéramos acercarnos y verla un poco más, ¿sabes? Sería épico. Ahora es como vuela aquí, ¿no? ¡Dios! Prácticamente no tengo que tocar el suelo nunca. O sea, en lo que se recarga la mochila me da tiempo a no caer en el suelo todavía. Mira. ¡Uy! Literalmente puedo volar. LOL. Aquí está. Heller. Hey, it's you. And here I thought you were some pirate coming back to kill me. Lucky me, right?
Nah, I'll be all right. Just, you know, wasn't trying to move around too much with all the painkillers and nausea meds running through me. Man, I was so terrified when I got pulled on board that pirate ship. There it was all, sorry, brother, I'll get us out of this. Trust me. Oh, I'm getting to that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off." I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. Barrett reached for one of their guns. Bingo. Blasted the pilot right in the back. Through to the flight console. And dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling like it was just another day on the job. You missed the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Buen final, Heller. Oh, yeah. Probably should have talked about that first. Did I mention I'm on a lot of painkillers? So, I was real excited when a ship showed up. Then, less excited when I realized it was a Crimson Fleet ship. And then, really less excited when Barrett said, "It's okay, I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. I was drifting in and out, but yeah, I think so. Got a signal from the ship before they grav jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. ¿Qué dice el puto? I should come with you, right? Yeah, just don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is, yeah, I'll be all right. I'll be all right. Ready to wisecrack with the best of them. Let me know when you want to head out. Okay. Still think there might be a spot for me on you? Whew, oh, I'm glad to hear you say that. For a second there, Okay. You got it. Catch you on the flip side, boss. Sé que no tengo que llegar hasta la nave, pero quiero hacerlo porque quiero flotar un poco más. Me mola. A ver lo más alto que puedo llegar. Ok, basta de chistes.
Podemos hacer esta misión. Es esta, ¿verdad? Hey, since when is surviving being attacked causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move. He's trying to figure out our destination, probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah, thought I was making that pretty obvious. Okay, put the gun down. I'm done. See? My retinas are pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie him up. Once we get back to the base, the fun starts. ¿Qué estamos? Bessel. Ok, aquí. A ver si es aquí, para estar seguro, sí creo, ¿no? Otra, me disparan. Bueno, no se supone que tendría que haber hecho eso, pero bueno. ¿Qué más da? Vamos a salvar a este imbécil. No life signs nearby. Just another dead rock. Ostras, ¿me vieron? Momento. No tengo francotirador, tío, qué mal.
¿Qué hice? ¿Acabo de botar un arma? No te creo. ¿Acabo de lanzar el arma? No, no, está aquí. Tengo que llegar ahí arriba antes, ¿eh? Me se metió el ojete. Muérete. 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 No se muere, ¿eh? Joder, por fin. No tengo nada de curación, ese mierda. Son botiquines por aquí en algún lugar, tío.
Una patata. ¿Por qué tienen tanto problema con las patatas en este juego? ¿Qué pasa? A ver esto. Venga. Botiquín, pastas. Y esto también. Gracias, señor. Y todavía queda peña, ¿eh? Una factoría o algo así, tal vez. Ahí está, ¿no? ¿Es Barrett? Pulling my leg again, right? Let me think. Unicorn. Not kid. Wait. Ya estamos. Hola, Barrett. ¿Cómo estás, guapetón? Well, I can't say I feel too bad about you killing someone who kidnapped me and probably murdered a lot of people. But honestly, I was kind of rolling the dice with you. But hey, sometimes a bet pays off. Se puede decir gracias, ¿verdad? Aunque sea para ayudarte para esa mierda. Grab everything useful. Barrett, we were worried. ¡Ah! ¡Ostras! Perdón, la maté. I see what you did there, Walter. I know you. Perdón. ¿Estás bien? Se nota que está bien. Hola. Actually, Walter has been complaining about you more than usual, which is always a sign when he's worried. Don't start, Contre. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library shelf. Now look at them all.
¿Cuántos faltarán, tío? Faltan un montón, ¿no? Ever since I found the second one, had the visions. Being around them is just comforting. Why don't I stick around? Help you get adjusted to the weird corners of the universe. Blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. You don't want to get dragged down in the gravity of my genius. I get it. Let me know if you change. No quiero este hombre cerca de mi nave porque se va a quedar con ella, gracias. A ver. Hear that? Moving forward sometimes. It means fumbling around in the dark. I think Corre and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Corre's on your ship. Why not? What do you think, Corre? It's really nice to have more company. New stories, new data. What? Data? All right. We're in. Let's see what the galaxy throws at us next. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Ok, tengo varios puntos de habilidad. Los voy a meter rápidos. Obviamente en combate, muchísimas gracias. Vengo acá rápida. Tiro con sniper. No me quedan puntos. No importa. A ver. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. This is not gonna go well. Nothing ever goes well on Neon. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Okay. Just let me know when you're ready to set off. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Ok, primero que nada. Uf, y con las pintas que llevo, pintas de millonario, por favor. Hola. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm gas. Vámonos. We need to stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Pues vamos para allá, ¿no? Lo único que me jode un poco y es que no compré curaciones, tío.
Venga, tenía que haber comprado botiquines. I heard the shortages over at Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. You know I went to chef school. Benjamin Bayou is so not compensating for anything. Egomaniac. Astral Lounge. I mean, confession time, I used to blow off some steam there. A ver. Mr. Hola, Stroud, guapo. We didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud, you are so lucky. Walter, Issa. shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing... No, tranquila, ni te molestes, todo bien. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Me importa un carajo. The daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Se nota que esta gente tiene dinero porque... Yes. Para financiar todo este fetecún, ¿sabes? Toda esta fiesta buscando mierdas por el espacio. Hay que tener dinero, ¿eh? Aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. Ostras, que este es el marido. James Newell is the broker who knows our seller. Ostras. To help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. Espera que me ha dado 1.000.000 de créditos por lo menos porque este hombre es millonario. I promise. Me acaba de dar 1.000 créditos. Es para matarlo, tío. Joder, macho. No puedo robar esto aunque sea, no. Se me va a pillar preso. Lo que eres multimillonario y me das 1.000 créditos. ¿Para qué? Dios, no me hubiera dado nada, tío. A ver. Syndicate's been pretty bold. Ok. No me lo creo, tío, en serio.
Hola, guapo. Si te coño. You want a drink? Of course you do. Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. Ok, no, gracias, no tengo amigos, pero bueno. The music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. No consumo estupefacientes. No. Drugs are for street gangs and junkies. Aurora is on an entirely different level. I like to call it an exquisitely crafted, transcendent experience. Only problem is that won't fit on the package. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? The Astral Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Then I would say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. I'm afraid you don't seem to have enough credits. Ostras, no tengo dinero, claro, me lo gasté todo. Comprar los controles. Ok, esto después lo hago. A ver, no tengo dinero, claro, me lo gasté todo en armas. ¡Uy! Ostras, espérate, me equivoqué. Fuck. Creo que me quedan cosas por hacer. Es que claro, estoy haciendo dos misiones a la vez y me confundo, tío. Joder, macho. No se supone que iba hasta el otro lado, tío. What the fuck. I don't like the look of you. ¿Cómo es que no te gusta mi pinta? Si mira cómo voy. ¿Estás bobo o qué? A ver. Pum. Pum. Perfecto. No, me falta uno, joder. Ah, claro, este. Ahora sí. Venga. Ya estaría. El nuevo usuario, la anulación en control remoto. Una señal manual probable permitirá cerrar la puerta en la sala VIP un total de una vez. La reserva de esta habitación está a nombre de Dios Boone Morgan en caso de conflicto de calendario. Ok, este ya está hecho. Esto es solamente para tener control de las puertas, ¿verdad? Para poder cerrarlas. ¡Ostras! Me lo llevo, tú. Mamá. ¿Por qué todo esto vale tanto, tío? Dios mío. Me piro. Todo esto voy a venderlo ya, ¿eh?
Ok. Hola, señor. No he robado nada, que conste. Loco, que aquí vamos a ser millonario con toda esta mierda, ¿eh? Freeze! Neon security! ¿Cómo me vieron? ¿Estamos tontos o qué? You're coming with us. We'll be taking any contraband and... Fuck. En serio. Hijos de puta, macho. Imposible que me hayan visto. Quit staring. What are you looking We're fully stocked and ready to sell. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Oh, I don't have a problem with this place. My problem is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Yeah, sure, if all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Of course. I have a huge inventory to choose from. A ver qué tiene este hombre. Ostras, no sé qué compré. Algo compré, ¿eh? Voy a comprar esta mierda. Vender. Vale, con todas las botellas que hubiera robado, tío, lo hubiera traído aquí. Maybe I did. Maybe I didn't. Information isn't usually free. New intel, new transaction. Take it or leave it. Easy, friend. Not looking for trouble. I guess maybe I can add this to his tab. Okay. I don't know much. But I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Ok. So, ¿qué estoy buscando ahí? A ver. Cubículo 1. ¿Es aquí? Entiendo que sí.
A ver esto. Quizá no lo sepas, pero hay ciertos objetos que tu empleador tiene y que ha despertado el interés de otros. Sé que tienes un trabajo remunerado, pero ¿qué tiene de malo hablar un poco? Además, tengo información sobre tu carrera laboral que, en fin, a mí me gustaría conocer si fuera tú, colega. No estoy de broma, no tardará en llegarte el aviso de despido. Tienes que pensar en tu futuro y en los escasos días que te quedan antes de que desactiven tus permisos de seguridad. Como hemos hablado, tienes que mover ese objeto tan rápido como sea posible. Cuenta con que te están vigilando. Es solo cuestión de tiempo que vayan a por ti. Okay. A ver. Catherine Luzion keeps demanding you look into her husband's murder. Pero ¿qué pasó con el mensajero? Es la pregunta que tengo. Señor, tengo información. ¿Te quieres caer a la boca? Hola. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. Mamá, papá. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board Hola. confirms. I assure them. Qué grande Sam, me cae muy bien. Assassination attempt. So, para que terminen de hablar. I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner. Joder, macho, en serio. Less complicated. Now, I know Constellation seems to take up so much of my time. Hagamos el juego lo menos estresante y lo menos penoso para los jugadores. La gente hablando 25 minutos. ¿Ya, amigo? ¿Te cansaste ya? Any luck out there? To the Astral Lounge and our cellar. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Good luck, all of you. Vámonos. Another day. Aquí se va a liar seguro. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them. Larger than normal. Big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Okay. Standard operating procedure for business on Neon. Ahí está el señor. O sea, acaba de spawnear ahí. Ramsey and Travers. We'll meet back near. Hay otro señor ahí con la maleta. La verdad me ponen mucha gente con maletas para perderme. Tío, sin encontrar la puñetera señor del maletín, ¿eh? You good? Vacancies on your crew? No. Suit yourself. La verdad es que no, gracias. Aquí está el señor. What is it? Can't you see I'm busy drinking?
Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Ok, tenemos al señor. Oye. I just saw our seller walk by. Good job. Now, before we head in there, Porque me da la espalda, pedazo de puerco. he'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that... This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Ok, vamos para arriba entonces, ¿no? Venga. Arriba probablemente esté todavía el guardia muerto que acabo de matar, pero no pasa nada. ¿Qué pasó? So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Me siento medio tranquilo. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind, and I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now, how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Oh, really? And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed-upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. No. What the? Security! As you can see, we're in control. Take advantage of our generosity. Take the money. All right. Okay. It's all yours. Hope I never see any of you people ever again. Qué idiota. Muchas gracias, amigo. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Vámonos. Shall we? Sí. Have it. This couldn't have gone better. Vámonos para casita. Este hombre acaba de desaparecer Houdini, no mames. Se esfumó. Venga, pillamos el elevador y nos perdemos. Ace. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. Ah, qué bien. There goes our way out. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Ok, vamos para el lobby. ¿Me han quitado la puta nave o estoy entendiendo yo mal? ¿Cómo? Yo sin vida. Si me tengo que arriar a tiros, no tengo vida, ¿eh? Neon Security, get back here! Neon Security, stop immediately! You're making things harder for yourself!
Neon security, you're under arrest. ¿Por qué? I guess you're smarter than you look. Pero es que no puedo pelear, no tengo vida. Me matan. Porque me han quitado la mierda que va encima, ¿en serio? Good for Neon. Pero si nadie me vio robando. Eso es súper raro, ¿eh? O sea, nadie me vio robando las botellas. ¿Cómo me van a hacer que yo botellas encima? Bueno. Ok. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Sí, me han decomisado la llave. La nave, perdón. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. No te creo. Ah, there does seem to be a hole in his schedule. Maybe I could squeeze you in. Let me see. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Ok, pues eso fue rápido. Muchas gracias. Vámonos. ¿Podemos matarlo? Me gustaría bastante. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine. Por si acaso. ¿Tengo vida? A ver, es que estoy a la mierda, ¿eh? Joder. Si hay que arriarse a putiazo, aquí estamos. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Muy bien. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all... Pensé que lo iban a matar, que iban a haber soldados que afuera le iban a reventar a la cabeza. Pero no. There's a cover just to the right of the elevator. Espero que pase, la verdad. ¿Y esto qué? ¿Ahora o no? ¿Los mato? A ver. Security is on full alert. All proximity to under us now. You'll have to fight your way to the exit. Ese botiquín es por algún lugar, tío. Bien hecho. ¡Ostras! ¿Qué mierda es eso?
Toma, perro. Got it. You're scrambling the protocols. I doubt that'll work again. Papacito. Está reventando, loco. Necesito que venga para acá. Muerto. Estoy sin vida otra vez para variar. Coño. ¡Ostras! Tira, coño. Ah, no, que esto es bueno, perdón. Pensé que este era enemigo. Los cristales son antibalas en todo caso. Increíble. Just finish it. Me siento hasta mal por ellos, ¿eh? Toma, perro. Aquí había más. ¡Ah! Tío, es robose de verdad. Joder. Una puta locura los perros, ¿eh? No tengo vida. Estoy aquí resistiendo con el orto. A ver.
Estoy una bala, literalmente. Tío, dame botiquines o algo, por favor. Uf. Uf. Perfecto. Ahora sí que es, hermano. Vamos al lío. ¡Ostras! ¿Eres idiota? ¿Eres anormal o qué, hermano? Me asustó el cabrón. There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Okay. Estamos afuera. Me encanta esta arma. Es un tiro, un muerto, loco. Me encanta, de verdad. Bueno, hasta ahora, no sé si cuando suban de nivel serán peores. Pero por ahora es una locura. ¡Ostras! Por cierto, ¿qué coño es esta especie de manta térmica que tengo por aquí arriba? Parecen como paneles solares, ¿no? Pero es que aquí no hay sol. Tienen que haber más seguro. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. Hola. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? You have what's mine.
I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. I do admit, having the co-CEO of Stroud Eklund in my office is quite the opportunity. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace to our supply chain, provided this unpleasantness was behind us. Yes, I think that could be a most beneficial exchange. There is just the small matter of paying for the humiliation. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. ¿Podemos matarlo? I yield to your judgment. You've more than proven yourself capable of resisting any course of action I attempt to dictate to you. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. Just let him go. No sense in more violence. A ver. Hola. Buenas tardes. Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Thank you. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to... Pues vaya mierda, amigo. Pensé que me iba a caer a tiros o algo por eso, pero no hizo ni verga. Me acabo de robar 3.500 créditos de la bóveda. Este hombre ni siquiera se ha dado cuenta. Me parece increíble que esto pase. Vámonos. O sea, como que no le importa, pero le robo una botella de alcohol y se muere, ¿sabes? No me vas a matar, ¿verdad? ¿Tú? Get going. Mr. Slayton is done with you. Ok. Perdón por haber matado a 500 de tus hombres, ¿eh? Ah, que es por aquí, perdón. La. ¿Por aquí? Sí. Ah, no, vuelvo donde mismo. What the fuck? Espérate. Creo que me perdí, ¿eh? Hola. Ya me voy, coño. Ya me voy. Joder, qué pesados que son. Bueno, señor, muchísimas gracias por tu hospitalidad, supongo. Word is the Borealis, you know, DJ? Well, she's moping around because she lost something important. Seems like the cruise of fleas everywhere. Un momento. Debo comprar botiquines por aquí. Hey there. Got the shakes, huh? Hola, señor. What can Reliant Medical do for you? Yeah, haven't zoned in like... Señor, hábleme, joder. Oh my goodness. All right. Yeah. Coming down off Aurora's Le compré suministros médicos. I can assure you it isn't by choice. You see, I'm a bit at odds with the current administrator of Neon. His drug is turning the streets into a graveyard. Me vale verga, señor. Péndame un poco de medicina. Then you understand what I'm... No me importa. Joder, qué pesados son todos en esta ciudad, de verdad. I'm sure we can get you fixed up. Mierda, por fin, te meten 40 diálogos para venderte medicina.
Yo quiero esta porquería y más nada. No sé cuántos compré, la verdad. A ver qué te puedo vender. Te voy a vender 8 de estos. La verdad, o sea, no me renta ni venderlos, tío, porque lo que me paga es una miseria. Ok, vámonos. Puedo robarle esto y no se da cuenta, a ver. No, sí se da cuenta. Ok, vamos a la nave y listo. Creo que tenemos dos objetos de estos del artefacto. El que robamos antes y este que compramos. ¿Puedo subirme? Casi. No me deja, tío. No me deja. No importa. A ver. Tenemos que ir a dejar el objeto, creo. ¿O no? Just here for a chat. Deal with a man who wanted us dead. ¿Por qué estoy aquí abajo ahora? Si estaba en la nave. I agree. This life suits both of us, don't you think? All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. Ok. Vámonos para Constelación, entiendo, ¿no? Despega de neón. ¿Por qué me están poniendo que tengo que hacer tantas cosas dentro de la nave? No entiendo eso. Ya estaba ahí adentro, tío. No queremos hacer el juego tedioso, ¿sabes? Pero bueno. Entra a la nave. ¿Qué? Me cuentas, loco. Que le di a la X sin querer. O sea, no queremos hacer el juego tedioso, ¿verdad? Pero móntate en la nave, despega para que te bajes de la nave, converses con una persona y entonces puedas volver a la nave y entonces poder despegar del planeta, ¿sabes? Pero no queremos hacer el juego tedioso. Que le estaba dando a la X sin querer. ¿Qué coño es esto? No te pertenece, mi gente ha matado por menos en otras ocasiones, pero te doy una oportunidad de entregar el artefacto y apartarte de este camino. No, gracias. Identificaos. ¿Quiénes son esta gente, tío? Te caigo a tiros. But
for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Te disparo, Déjame dispararle, coño. A sentiment that is shared by my kind about you. We're not the ones making threats. Your moral grandstanding is hollow, as is your position. Make up your mind, or we will act. Actúen, perros. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. We'll get through this. A correr. Hold on. A ver, tengo que escapar, supongo, ¿no? Me voy. Adiós, perro. Mucha tecnología, pero no pueden saltar entre dimensiones, ¿eh? Venga. Tengo mucha tecnología, pero me la pelan. Vamos a la logia, dejamos el artefacto y seguimos en otro momento. Creo que hemos hecho bastante hoy. Starfield. Never heard of it. Hola. How is Neon? Are you okay? Sí, perfecto. Okay. I'll start. Let me just bring it up on here at the table. Is that a prototype? ¿Qué? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. Coño, la nave, coño, claro, la que nos atacó. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Star War. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up? Another house for Rune? I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life. Claro. Or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, Qué fumada es esta. but nothing concrete, except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Estoy con Just Sam. because we can't ID it, doesn't mean it's not one of ours. It's got shields, engines, all the usual settled systems tech.
I don't mean to judge your grasp of material engineering, but I've never seen a starship built out of whatever that is. Although I bet if you put that ship hull and an artifact under the same lens, you'd get a match. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Cierto que sí. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the Eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Ok, so tenemos una puta nave espacial que nadie sabe de qué coño está hecha. ¿Puedo poner el objeto aquí rápido? O ya lo puse. Ahora sí está puesto. Ok, señores. Creo que aquí lo voy a dejar. Capítulo 4 completado. 3 horas y medias de misiones principales. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen un like, suscríbanse. Recuerden todo. Yo soy Delta y eso fue todo por hoy, chicos. Nos vemos mañana con un nuevo video de Starfield. Hasta mañana. Adiós.